Bismillahirrahmanirrahim. Почалка правительству Чеченской Республики Ичкерия на распоряжению бин болор каюкш болой на васти сайтами халха уша хил боло мосу диясиха ва дукбуйха таанлештина болхана да лоча инсас душану дальсо акара истад sunt edilin der korkoyna boş atüetstin olis vakıf marşına Мюлч почал, что на цене был беш, всю цене бери война, он был беш. Тут почал, что на борщун вою юка хазадействует, а и свой чутел до киевтана, а и вырит и общественные якты организации, в дунену алэру, было пикнаха, был стану, а хайнц, es организацию, дол это мой лагер дагар дичи, Ezernişka na vuşun esvoy çudeldo Kiev'te küp şey küp modelini. Tanlerştin ayız kana qi voş biyatuş kiyeçen na vuşun. Şiyet hatsen şaş deq şu xiliyet har Allah hatta isnişa işvoy dagardin der doç otsoduk adam düşün do ona işe goyga ha arxiviyo ve da çok odur şu devam. Esor mehtiha ve ناقوستي بر ببلخنا تعطوي بلغلوس شهو سقط ياش شيك دوب بياش اسكنا نردين اسمع الله او سير سيغاي قيچنا ميلبو يشبو بدر بين ويرا اوچتونا تا اوكرايني رويزي قيه تورسيا رويزي بو واي قيبا تشالش دوك يقشتو جاك تيرتر شاوير وات ديريس خلصا مسانا دون بوسو ميلوچنا دونا واتشانا وي بركو بو her vaya her sila dol soğut eller ve paçaltı birgeli akına sat paçotni gramat okul her vaya halkı düğün daha zor diye akın tiyat insara her sila soğut ne binçe halılı şerşka ha staytemi sani gaş gagi qaçıl tabançı kus habakançı isa savitsa vaya işte birgeli akın vaya işte مقصحتن ويدوش كيبر إشتا صوت ليرن دوي أما ويتيعي على بلغي أرقاها كان شيء زيزر شيء شن كيش بيش بوي إز إيرر تا قردو تا مسانا دون دال مقلابا دال ديكنس دال بيقن بوي مسانا دون إشتا زبانش نقش دون أسين تسيو أخريو تا общий يوشو распоряжение за активную общественно-политическую деятельность и участие в марше за верховенство права и справедливости наградить почетной грамотой правительства Чеченской Республики Ичкерия Сила Айнсоват граждан Чираи Муслима Арцуева. Муслим. Беслан Шершаев. Беслан Шершаев. Адам Кихарсаев. Адам Кихарсаев. Ислам. Сабалой нагоси таткиев комцахлер сия болиш сахет ататбир сия болиш ё дия бага бизер дуй иш татаа оюшуну белодон сон дела вачун дақачори ой далмула Аслан Кихарсаев Ризван Бекмурзаев Рустам Хасан болшо из аид İş siyah bol, iş yok, saati şovkal uykuza. Şovkal liga Zeynep, takıl var. Aslan Aldamo. قدك يا أصلا Amir Khan Bekmurziyev.
Allah Ekber. Aslan artuyu. Ara veya Allah Ekber. estene vaqtan tiyalashta saşidu ve şehirdir. Her bol bel şani. Vay, gördük değil. Şey etnoğa. غش حبوال خبيش تان minut ya ماشيان شوخين صدع شو سيت من يوخي تدول الشتين تشيخ بلا و يوغ يبوال تشيخ بلا شو يا ها انفورماسيون بوال بو اوغري كورت نيكا ار بوي نيق برخ شتات وي مايدن دوخ سلچ دويش سلچ تان الشتين ها وي وهولا دو خاوي وي ميال ترون شو خاوين دونا سونديلا هرنا واستت يوخي تصفي لياري وين الدنيا مدور وكل بوال برد وبيزيتا دايسا وإحتو كيز خربان شون ديلق أستن بارك البو ودير أستو الله أكبر. إسلام كيفر سايو وای، gördük değil. Maşallah. أو بيسلانينا من قوش ورو قاوير شلوي ينتق ويوقسيا ويش سغلي أخ ويوقت عندهم شغل يقول أخ وقي ده دقلوش شير دوش شير بدوش أصلا بيكي دال الولي يتيحلير مرخي يتيحلير دال ديكادينا شاب حيقدول أبا عندول شدال إذا ديكانس بوصول تقول دنيا نشوف عويق دون مرخي بوت Çek bolsa de halle deş diyorlar. Davalar nisteler se lehfa var nisteler sindrom. Del bazı ya ol iza daglo şuru del si dol esdina o siga hilla do Strasbourg ya ona o din küçülsen maydana del nahana dois ama aslan bir kin daqi ve hudik diyor şey dik yani nafetu ona del o diyaş diyor şu. انسرى محمد قريب عمدنا محمد وين ده كفار الله أكبر. الله أكبر. نسمع قديش. صبر يا هم يوم ما أنا خشيت واشو محمد يا بحث درس بق الله بق دوشة نا واسطة سون ويزو شو أسرة دوي إن تبيك مش حاجيني دويزو شتر أربوال خقي عبول بالسيت إمغار أربول تحل دينا ح في أصلا سينيول الفيديو تشوفوا أشياء لبلا في صورة ثاني كوش ويلر ساعات سومن ثاني ساعات بيركت ليل شكل ملك شبلق دوي يلا هرنا واسط يجيش هرشي دوغر ثاني هرمي نقشي سبت ثاني فيلم ويز وينيا دونا ما دوقم دوا دونا ما دال ما ديكني استيقظ دونا ما بيركت دول شخير بقر بوالف ألا يتعدق شو سين تسيل يوكو يوس يوشي إيشو مش سنة كريو ألا فيرسون هيريس كريون محمد دال سي دول آمين آمين آمين. الله أكبر. خواجي أدامو خواجي توكل على الله. رمضان. الله أكبر. الخواجة وصل قد كيف كرة إشتر بوالف دوي شابك إنفورماسيون Молодец, Лаваш. Совхозёк. إبراهيم إبراهيمو إبراهيم يعطيك دونا هر إن تعشيد واشير دوس أركان كوينة ويز دقان يقر دق جيم والشتودا بالخن أرويلا جيم بير دولشتودا أرويلا وور تيت جاليت شو دولشتين Дальше. ديت شو سون ديشتول تيشولا شيء بقي شارع اتخين عشان يخي بول حوي إنه في البول بقي وتسار ديشتوي تيشول هنسم جيم واتس بوش وورد جيم أولي لا ده جيم ستقول ده كان دايور أما هو نوع شاخي لا تعش نحكي وش نح بيتا تبوش شاك وردي شيء تبوش دوي شو وردي نعوير مواتسا هاد بوال فريقر بوال بولندي ديل تحق بولندي
فقرر حبوح شكود نيب ثاني سيتمي خيلس اوردينا بوكس زعني والويستلر نيسلور إبراهيم ساب نيسلور أما سيتمي سأل كيردوس إبراهيم سن فونيوكا سموياش شو غيرتي تكون دوتسو تكون no I odskijepar bjerkati така, пайдента хилара докум допюка, ала odskijepar do ona astinkan tupatas vēl doplāvo to. Така асмаала рого болхан на ой на остал яша шуак на пар на эс на остал яш получа нюпара цак диргала ва وين يوكسي فرنا بوي تاري أبيو ويليرمي يشا زينب قشايا الله أكبر Hayırlısı. Zeyna. Vallahi yok всю жизнь не так, а yok Зайна. Амин. Я бы тебе дворец построила. Сейчас бы я хотел на русском это зачитать, на русском языке. За активную общественно-политическую деятельность и участие в марше за верховенство права и справедливости наградить гражданина Азербайджана, журналиста и кинорежиссера Лачина Мамишева почетной грамотой Поздравляем! Также я хотел бы 2-3 слова сказать отношение Лачина. С Лачиным мы познакомились относительно недавно. Sağ kardeş. Аллах разу olsun. Кто такой он и какой он путь жизненный выбрал. Мы, каждый свободолюбящий человек, я думаю, на этой земле уже знает имя Лачина, да? Кому не безразлична судьба своего собственного народа, чеченского, кавказского и всех. Наше знакомство произошло, наше всех, я имею в виду, благодаря Сайт Эмину Ибрагимову. И затем мы встретились с Лачиным, большинство из здесь стоящих в Бельгии, когда мы вспоминали 25-летие гибели, шахады нашего брата Хамзата Панкарова. Лачин к этому дню подготовил документальный фильм, который останется в памяти всех народов. И с тех пор у меня личное знакомство и дружба завязалась с Лачиным. Надеюсь, она продолжится и в дальнейшем. А в отношении данной работы, данного марша, Лачин, благодаря этому человеку, юридически мы оформили и принятие наших документов, это верховное, как по правовому статусу здания. Да? Лачин, огромное тебе спасибо. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Сау, kardeş, сау! Камеру покажу, что мои друзья тоже видят. Gerçekten Allah razı olsun. Это для меня имеет очень большую ценность. Kardeş benim. Allah говори. Следующий также я зачитаю на русском языке. За активную общественно-политическую деятельность и участие в марше за верховенство права и справедливость наградить гражданина Французской республики, ответственного секретаря Международной ассоциации мира и права человека Ивана Хельера почетной грамотой правительства Чеченской республики Ичкерия Сила и Dacă îți venea motive ruso,
ويربولا يقع وبيش بوالخ كلنا واستي يقع بوين تا بوين يقع دوينا شيء قال يازن شريتس نش حاج دقوي بوال دوينا تا ليرشتينا ح إنس اتحس إشتا وينيت كوتش بارمي عير دقوي представительство школы оно почал юй ишта Австрия почал я юхуй са представительство из Австрии почал я представительство Ляч Ибраим Мухмехтия цыгарой представитель Хусейн Уэс Мехтия Тина Юх Мехтия Докар Беш по Буалха и Массана Бойзуш Бугар Төл Мехтика ишти Австрия юх Сан юха وقار شين يقيا تلنا واستي ذاك دوش هور دينا ايش دعني شو يدون هور مهتيا بيش ببلغيا حاجنا بربوال بول بلشاني استنا مارشوي حيوحشو اتسنو احا شين تيجا احا شين خيلدو ناق واستلا كل اقيا تلنا ناخيا خدونا بيرقل ياخلوشا يو تعدونا إذا دير يو رازيات Дунаева. هنا ديريزا كل قاعد يركض إيش ناقوستي ويجري تخيل شلون ويعيش يستأخ ويدات شلون نال دقوا بدالة بولوس Также вместе Хусейн, без них нас нет. أخيرا أرسيلا يصوت ويدحر دون حلق دون سيد الميزان آيك بولو كانش نبقى عقود باكنا بوش ثاني قروسا ومير بيك تخايا تحية تركوا إشتقاقي نقبي نوشو نسيت ميساني تعدمان شرعدوي آخر هينسا يحليرنيقا أرى ويا يرسمات يشري وسط распоряжение правительства Чеченской Республики Ичкерия за активную общественную политическую деятельность, многолетнюю работу в области прав человека, за организацию и участие в марше за верховенство права и справедливости наградит почетной грамотой правительства Чеченской Республики Ичкерия Сила Лин Соуат Сейд Эмина Ибрагимова, кавалера ордена Поманси, вице-премьера правительства ЧРИ, президента Международной ассоциации «Мир и права человека». Она грамота son door что eller steeds opgraving en trajectzonen Süt haberken bolna başlı çevella Süt tama doğru derser sohbet diyoruz ver sohbet kalkıyor ver Сонюха haberken bolna başlı bu gördü Tamam biz haberken de şudu Aşın поддержку Şu masarna biz hamel verençuna yokşol dokşol soğuk doğar Deriz больше Şu nasip on Представитель, что nasip on entido Kan već boçber Çer Kan Sade doğurdu Della Poçerç Hildeler elhir
ondan sonra tamam ve bakış bolkot yakın olmuş bize ve parktan niye ya основной o dünyanın международной сообщественно ve duyla ve etmişti ve köyçersen bakmıştı iş taygarda dana latta bakmış Müslüman da yakına o işin akırdoçi o iditsteyirdoçi dütürdoçila o içnoy o itere dodalmua ben ki проводня karvarbo eş bu o защитирю dan ne baktı çabuk enti ve satış bu çök çıgara dukku enç telefon plan koşu diyiştu aşan ya çak bakır bu kun şu vakirdu ella işte enç ve telefon ya işte kençe çertişem ve оправдать побьешь подалму ve bit işyatır te işe mastaçın kerabu terde ummadat şey kera gerz dolçkena şey moh şey amzış şedine te tana mastaçın kerabu iş dalmu hava iş bit bir bat ter kera biter bas ve niz belkoç мелочь аура ve o da diyiştüçe ve diyekardu ondança ve zışşadır ve moh zışşadır hilduçar hildolculum da ve o sakiyete hay Allah'ın izniyle Amin. da çar o da hiç loyloy Amin. da tabiat ki yölloy Amin. Прошу всех опять коротко внимание. Это уже меня попросили ребята, которые вместе с Айтамином, сопровождая Айтамином, провели пеший марш. Это их личная просьба, знак уважения нашего дорогого товарища и брата Лачина Мамишева, участники группы марша, пешего марша за верховенство права и справедливости, дарят ему это символ чеченской атрибутики, флаг чеченского государства, который пронесен с первого до последнего дня. Большой любовью поднимаю этот чеченский флаг, флагички РИ. Этот флаг, пожалуйста, поднеси, пожалуйста, сюда это. Вот этот флаг для меня имеет очень большую ценность, поскольку этот флаг мне из Азербайджана одна семья нашего шахида, героя меня отправили. Этот флаг для меня очень ценный. Имеет вот этот флаг тоже. Теперь рядом будет у меня дома лежать, поскольку это тоже для меня стоять, да, то есть стоять. На русском давно не разговариваю. Будет стоять рядом. И это тоже для меня очень ценный большой подарок. Огромное спасибо всем. Большое спасибо. Слава Кавказу! Очень все благодарю.